बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, बेशक क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल और परेशानियों का हल अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में मौजूद है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको कुरान मजीद के मुतालिक एक ऐसा मौजज़ा बताएंगे जो हिंदू लड़की के साथ पेश आया और जिसे जानकर आप सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता था। ये लड़की जब छोटी थी तो अपनी एक मुसलमान दोस्त के साथ खेला करती थी जिसका नाम रुबीना था। संगीता और रुबीना बहुत गहरी दोस्त थीं और ये सारा दिन एक साथ खेलती रहती। रुबीना की वालदा अपने मोहल्ले के मुसलमान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी और इसी दौरान जब रुबीना कुरान मजीद पढ़ती तो संगीता भी उसके साथ बैठकर कुरान मजीद पढ़ने लगती। ये सिलसिला चलता रहा और संगीता ने कायदा पढ़ लिया था और अब कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। जल्द ही रुबीना और संगीता दोनों सहेलियों ने कुरान मजीद भी मुकम्मल पढ़ लिया। संगीता जब जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक हिंदू लड़के के साथ तय कर दी जो कट्टर हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। ये सूरत हाल संगीता के लिए तशवीशनाक थी और इसी परेशानी में वो एक रोज रुबीना की अम्मी के पास आई और कहने लगी कि मैंने आपसे कुरान मजीद तो पढ़ लिया था मगर दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर ये सच्चाई मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती क्योंकि ये सुनकर वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे और अब जिससे मेरी शादी तय हुई है वो कट्टर हिंदू है। अब मैं क्या करूँ? रुबीना की माँ ने उसे समझाया कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है तो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। और फिर संगीता की शादी का तोहफा तैयार किया और उसमें कुरान मजीद भी रख दिया। यूं वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ कुरान मजीद भी महफूज था। अब जब उसका शौहर अपने काम पर चला जाता तो वो पीछे से कुरान मजीद निकालती और उसको पढ़ती और जब उसके शौहर की वापसी का वक्त होता तो उससे पहले दोबारा छुपा देती। बिलाखिर वो प्रेग्नेंट हो गई और शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई कि मैं तो खुद छुपकर कुरान मजीद पढ़ती हूँ मगर मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। वो दिन रात दुआएं करती कि ऐ अल्लाह कोई ऐसी सूरत बना दे कि मैं अपने बच्चे को मुसलमान बना सकूं और उसे कलमा पढ़ा सकूं, जबकि कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि चंद ही रोज बाद उसके शौहर ने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर की बीमारी हो चुकी है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हुआ और घर आया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो और मेरी वफादार हो मगर हमारा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मेरा वक्त करीब आ पहुंचा है क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कैंसर की बीमारी बताकर ला इलाज करार दे दिया है, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर इतना फैल गया है कि मैं 1 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसकी एक दवा है, मैं कोशिश करती हूँ शायद कि इस बीमारी का इलाज कर सकूं। ये सुनकर शौहर बोला कि अगर तुमने इस बीमारी का इलाज कर दिया तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब उसकी बीवी ने रोजाना सूरह रहमान पढ़कर दम करना शुरू कर दिया और सूरह रहमान पढ़कर दम किया हुआ पानी उसे पिलाना शुरू किया क्योंकि उसने देखा था कि उसकी उस्ताद भी बच्चों को दम इसी तरह किया करती थी। शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुमने वादा किया था कि अगर तुम ठीक हो जाओ तो मेरा हर कहा मानोगे। और फिर शौहर ने इस बार दोबारा पूछना ज्यादा मुनासिब न समझा। 1 माह तक वो लड़की रोजाना सूरह रहमान पढ़कर अपने शौहर को दम करती रही और जब 1 माह के बाद दोबारा टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तुम्हारे जिस्म में मौजूद ही नहीं है। और हैरानगी की बात यह है कि पिछले माह की रिपोर्ट में तुम्हारे जिस्म के अंदर कैंसर फैल चुका था मगर अब आज की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे जिस्म में कैंसर कभी था ही नहीं। दोस्तों, ये अल्लाह का मौजज़ा और कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उसे सेहत अता कर दी। रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गईं तो वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मैं अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई और बोली कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि तुम आखिर ये क्यों चाहती हो? तो फिर बीवी ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अपना सारा किस्सा सुनाया और बताया कि वो कैसे मुसलमान हुई और किस तरह उसने कुरान मजीद को अपने शौहर के घर में छुपा के रखा और फिर कुरान मजीद की सूरत के दम से अपने शौहर को ठीक करने की कोशिश की और आखिर अल्लाह पाक ने उसे ठीक कर दिया। और मैं दुआ करती रही
کہ اللہ میرے شوہر اور اولاد کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیں۔ یہ سب سن کر شوہر بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی، اور بالآخر اس لڑکی کے شوہر نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا ہے۔ مگر اب بھی پریشانی یہ تھی کہ وہ چونکہ مسلمان تھے مگر ان کے ارد گرد رشتہ دار اور معاشرہ سارا ہندو، تو انہیں خطرہ تھا کہ کسی کو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی خیر نہیں۔ لیکن شوہر نے ایک پلان ترتیب دیا اور اس نے سعودی عرب میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اور کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اسے وہاں جاب بھی مل گئی، اور بالآخر وہ لوگ سعودیہ شفٹ ہو گئے اور ساری زندگی ایمان کی دولت کے ساتھ گزاری۔ نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کے لیے انہیں یہاں اب مکمل آزادی حاصل ہے۔ دوستو اسی طرح کا ایک واقعہ سندھ میں بھی پیش آیا تھا، جہاں پر ایک شوہر کو کینسر ہو جاتا ہے اور وہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اسی طرح سے ایک مسلمان دوست کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی رہی، قرآن پاک کو پڑھتی رہی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو نہیں، لیکن وہ پانی پر دم کر کے قرآن پاک کی آیات کا وظائف کر کے اپنے شوہر پر دم کرتی رہی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صحت یاب کر دیا۔ اور آخر جب اس عورت نے اپنے شوہر کو یہ سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا، تو وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو دوستو بے شک یہ قرآن پاک کے معجزات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہم نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر انسان کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہے، تو وہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے پانی پر دم کر کے پی لے، اپنے اوپر دم کر لے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے کسی کاروبار میں کوئی پریشانی کا سامنا ہے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو قرآن پاک سے ہر طرح کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پاک کو باترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن پاک کی کس سورت کی کس آیت کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح فائدہ اس وقت ہی حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے نہ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی سنوار لیں۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آخر میں تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو کسی موذی مرض کا شکار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔